Rifles game between India and Nepal, but for me it's normal game. If I play with India or I play with any national team in the world, it will be the same. We will prepare very good. We will be ready. We must win every game we played. So I think we are ready for the game, and I hope the fans and the officials be proud of the Nepal national team after the game direct. We will not play for draw. We must win. We will play for win, not to make the people happy. If you want to make the people happy, it's easy. The most important job for our national team, make the people proud of their national team. This is my job here. I don't want to make them happy. I want to make them proud. Yes, if I lose the 2 games with India, it's not mean I will lose SAF Cup. But if I win the 2 games with India, sure 100% I will not win SAF Cup. SAF Cup, it's other competition, other problems, other solution. But these 2 games, it's to show everyone who is the new Gorkhali. We are ready to create our future. We will not speak about the history. We will speak only about our future. We have 2 games. It's very important for our ranking in FIFA. And if we win the 2 games, we will jump at least 7 to 10 position in FIFA ranking. And this is very good for us. So we will play to win. We will not play defending. We will not care about the history. We will not care about the ranking. The Indian team very strong, and we are Gorkhali also. We are not easy or weak team. So it will be tough game for both teams. It will not be easy for them, and it will not be sure easy for us. We win so we are in good shape, and definitely you do it a friendly match. Just to pandemic time manage हाम्रो home ground, which is really good, and it will help for upcoming matches, upcoming competition को लागि हाम्रो लागि यो एउटा opportunity हो कि जुन हामी after 1 month SAF championship competition मा representing गर्नु गइरहेछौँ र दुईटा म्याचले हामीलाई हामी कति स्ट्रङ छौँ र हाम्रो कुन शेपमा छौँ भनेर डेफिनेटली हामीलाई हेल्प गर्छ. बट म्याच काउन्टिङ हुन्छ किनकि फिफा डेटमा हुन गइरहेको छ र रिजल्ट हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र डेफिनेटली हामी रिजल्टको लागि खेल्नेछौँ र रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा छ. तर यो म्याचले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विक पोइन्ट स्ट्रङ पोइन्ट केमा छ हामीले एउटा टेस्ट गर्ने पनि अपर्च्युनिटी पाएको छौँ. दिस म्याच गोइङ टु बी रियली टफ आई थिङ्क. बिफोर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इट्स बिन लाइक 13 years मेरो एक्सपिरियन्स इन नेसनल टिम. बट पहिलाको मैले जति पनि कोचेसहरूसँग काम गरेँ अहिलेको कोचेसहरूसँग काम गर्दाखेरि डिफरेन्सेस दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अबाउट अब्दुल्ला इज लाइक एज अ कोच मात्रै नभएर एज अ फादर जस्तो हुनुहुन्छ. अनि हि इज ट्रिटिङ अस रियली वेल हाउ टु ट्रिट प्लेयर्स भनेर. एन्ड अहिलेको कन्टेस्टमा चाहिँ म के भन्छु भने मेन्टली हामी वी आर सो स्ट्रङ पहिलाभन्दा. किनकि पहिला चाहिँ हामी फिजिकली स्ट्रङ थियौँ भने अहिले चाहिँ वी आर लाइक फिजिकल अभियसली फुटबलमा स्ट्रङ एभ्री टाइम हुन्छ. तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ वी आर लाइक physically also strong and mentally also strong. We faced the Nepal national team was I think 2015. We did play the Army boys in the AFC Cup. A lot of boys play in the national team from that team, and it was tough. The first half was 0-0. It was almost 50-50 the game. It was difficult to find openings, and that is the kind of information we passed to the coach also, that it's not easy to play against them. There are a lot of young faces. A lot of the boys that we used to play before and fight before aren't there. But I mean, it's always difficult to play in Nepal. No matter who is playing, the boys play really hard. They give a very good account of themselves, and I'm pretty sure we're going to face the same difficulty on the second and fifth, especially because they're playing home. A Nepalese team, when you play outside and you play in Nepal, is two different things. Very thankful to
the Nepal FA and the government for inviting us here. We very well understand the kind of situation we are around the world, and to get the kind of hospitality we have got, to get an opportunity to come and play international football is really soothing for us. The hotel hospitality has been great, and we're just expecting very good 2 games on the 2nd and the 5th. And as coach said, we as players, we want to give the best account of ourselves. There are a lot of important matches coming up for us as a nation, and this is a good start for this season against a very tough opponent in Nepal, and we'll try our best to give as much as we can to the coach and to the national team. So the Nepalese team is in what kind of form, they always give whatever they have against us, and I'm pretty sure all of you understand that, and we are not expecting anything less. It does not matter where we are in the kind of form. Whenever we have played the national team of Nepal, it has always been difficult, and I'm pretty sure, especially here at home, the team is really formidable. The last time, I think, if I remember well, when we played here in 2015, it was a 0-0 draw, and we had a very difficult time. So it has already been communicated to us that we got to put our best foot forward, because we know we will. भर्खरै नेपाल सरकारबाट दर्शक सहित चाहिँ हामीले चाहिँ यो खेल खेलाउन पाउने जुन स्वीकृति पाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, सीसीएमसी, खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद लगायत हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई एउटा आयोजकको तर्फबाट चाहिँ हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले धेरै दिन यसको चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ। पत्रकारहरू पनि धेरै जिज्ञासा राखेको थियो। हामीले अस्ति नै पाउने हामीले आशा गरेका थियौँ, तर यो छुट्टीहरूको कारणले, त्यसपछि गएर बिदाको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकेनौँ। आज हामीले पत्र प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन प्रोटोकलहरू पालना गरे यो दर्शक सहित चाहिँ आज पत्र आएको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालय पनि गएको छ, र सीसीएमसीले पनि यसलाई चाहिँ 2 दिन 3 दिन अगाडि चाहिँ जिल्ला प्रशासन र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो, र यो सीसीएमसीको निर्देशन समितिले पनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वीकृति गरेको थियो। विशेष गरिकन खेलकुद गृह सचिव, गृहमन्त्रीज्यू लगायत मुख्य सचिवज्यूले चाहिँ विशेष भूमिका खेलेर चाहिँ यो नेपालको इतिहासमा यस्तो कोभिडको दौरानमा पनि एउटा दर्शक सहित जुन खेलाउन पाउने जुन मौका पाएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा पनि लिएको छौँ। किन भन्दाखेरि अरू देशहरूमा सुरु भइसकेको छ, नेपालमा पनि अब यो हामी सुरुवात गर्दैछौँ, र यही कुराहरू चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल र फिफा र एफसीको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले पालन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी गर्छौँ। यो टिकट सबै अनलाइनबाट बिक्री हुन्छ, र हामीले गेटहरू करिब 5वटा गेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ पीसीआरको यसमा चाहिँ अब चाहिँ दर्शक छिराउँदाखेरि डबल भ्याक्सिनेसन हुनुपर्ने, त्यसपछि गएर अब डबल भ्याक्सिनेसन छैन भने पीसीआर टेस्टहरू चाहिँ हुनुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो हामीलाई जुन निर्देशन दिएको छ त्यसमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। हाम्रो दर्शकको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ करिब चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ करिब 5100 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामी टिकट सेल गर्छौँ, र हामीले सबै गेटहरूलाई चाहिँ एउटा जुन टिकट जहाँबाट किनेको छ त्यही गेटबाट चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि पनि व्यवस्था गरेका छौँ। नर्थ र वेस्ट पार्टको चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ सबै उत्तरबाटै छिराउने, त्यसपछि गएर या त भिआइपी साइडको चाहिँ भिआइपी साइडबाटै छिराउने, र दक्षिणतिरको जुन गेटलाई खुलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो पीसीआर रिपोर्ट टेस्ट गर्ने चाहिँ डेस्कदेखि लिएर हामीले सबै चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज एउटा नयाँ अवसर चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।